እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ መቅደስ ዘሎ ዝፋኑ ከዓ ኣብ ሰማይ እዩ ነቶም ትሑስን ጥቁስን መንፈስ ዘሎም ድማ ቀረብኦም እዩ ጓይቶም ዝንስሑ ይሰምዕ ናብ ጸሎቶም ድማ ጸኒብል ስለዚ ኣሚንና ናብ ዝፋን ጸጎ ንቕረብ ሓጢያትናን ዕዳናን ድማ ከምዚልና ንተኣመን ኣነ ሽጉር ሓጥእ ምስ ሓጢያት ተወለድኩ ሰብ ድሓር ድማ ብኩሉ ዘበነይ ببزح عينت حاتيات نأخا بديلي مو بملوء لبي حاتياتي الناس زالخو وقدوس صادق أملاخ فقريز ملأك هابو نأخا العلو كل جيرين بتسعيد ما كم نفسي كم زي فتخو امنو لخو بحساب بقال بقبري نأخا قدوس تزازات كان عقبكو سلازي خمتن صدق خان كم بزحي حاتياتي تفرد كالي نايزل عالم كونني كم زقبأني بفلت علىه جينا تفكر سمياوي أبو نبخان زملسو كلهم هياو امنتك نام محرت كان نام مقبر مدحانينا يسوس كريستوس نزمحتسنو بحطياتهم نزناززو حطان بلوهات كان بتصقا خان كتقبلهم تسفهبكا نعتاتهم زبدلوخا كل يغرت بللهم حطياتهم دما كتو يتصبصبلو منيخا أنا مقدور حتى كا زي منتوي نمسكنا قدوس سمكان كبرت نيلكا قدن قصلين كتمحرنن كل حطياتي دما حد قال لي بتصفق امينه لمنك كالخو حطياتنا انت تناززنا حطياتنا يقرخب لنا خب كل عمص اون كنصحنا امونن صادقنيو امين
كل تخل سماوي أملاخنا بيسوس كريستوس قويتانا حق زلو وأمنتن نمحرت كاتنع التسفان نبتس أينا دمالك مزيب الله فغر ختبنا نلمنا كالونا لبخمنا بእግዚአብሔር አልዕሉ ናይ ሎሚ ክፍለ መጽሐፍ ቅዱስ ከዓ ስምዑ ናይ ሎሚ ክፍለ መጽሐፍ ቅዱስና መዝሙር ዳዊት 119 ካብ ፍቅዲ 89 ክሳዕ 96 እዩ ወእግዚአብሔር ቃልካ ንዘላለም ኣብ ሰማይ ጸኒዑ ኣሎ ሓቅኻ ካብ ወለዶ ንወለዶ እዩ ንምድሪ ኣጽኒዕካያ ንሳውን ትነብር ኣላ ብዘሎ ኩሉ ንኣኻ የገልግል እዩሞ ክሳዕ ሎሚ ከም ሕጋጋትካ ቆይሙ ኣሎ ሕግኻ ደስታይ እንተ ዘይነብርሲ ዛጊት ብመከራይ ምጠፋእኩ ነይረ ብኡኡ ህያው ጌርካኒ ኢኻሞ ንትእዛዛትካ ከቶ ኣይክርስዖን እየ ትእዛዛትካ ደልየ እየ እሞ ናትካየ ኣድሕነኒ ረሲአን ምእንቲ ከጥፍኡኒ ይጸናተውኒ ኣለዉ ኣነ ግና ንምስክራትካ እስተንትኖ ኣለኹ ኩሉ ፍጽምነት መወዳእታ ርኢኹ ትእዛዝካ ግና ኣዝዩ ርሒብ እዩ እዚ ቃል እግዚአብሔር እዩ ሕጂ ሓቢርና እምነት ክርስትናና ከምዚልና ነተኣመን ንሕና ኩሉ ብዝኽእል እግዚአብሔር ኣቦ ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ንኣምን ኣሎና ንሕና ብሓደ ወዲ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ተጠንሰ ካብ ማርያም ድንግል ተወልደ زبم أنتيوس بيلاطوس كا حصار مكرات أجبه التسقله زموته التقبره نفسي أول زورده بسالسيتي معلتي كموتان استنسى نفس سماي زعرجه أبي من تخل زخل እግዚአብሔር አቦ ድማ ኮፍ ዝበለ ካውኻን ህያዋንን ንሞታትን ክፈር ዝምለስ ንኣመናሎና ሕና መንፈስ ቅዱስ ብሓንቲ ቅድስና ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን ብሕብረት ቅዱሳን بحدقت حطيات بتنسعي موتان بيوزل عالم نأمن اللنا آمين نا كل تدارو قالو سما نا أنت قلوبنا أبدرارون عام إزاز بلكايا كلنا تكاميو نادقيمنا أبتا ما يهمتنا أنت تبو نابدخنها عاقملو إلفنا ألافاتن ست يوم روي يوم سي جينا أيقوننا ناتمونا نابتي زوفانو زوفان محرم سعر بأمنتو بتعقستي حاقوس كان وايخان شقار كان حسر كان كله أزانو نادقيمنا مدري عدي واحي قداي تركه نعدي إلتا كاشغلت
ምሕረቱን ጸግኡ ናይ ዘለዓለም እዩ ናጋሻና ኢየሱስ ካብ ሽጋና አዕርፈና ደምስሶ ዓደምና አንታለዋ ኩሉ ጾር አውሪድና ካብ ዓሚቕ ወፂእና ብርሃን ካለቢስና ክንመተካ ጸጋን ሰላምን ጎይታናን መርሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ናይ ሎሚ መዓንቲ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 10 ክሳብ 22 ብስም እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ ክንብቦ ፍጡራት ኢና እሞ ነቲ አምላኽ ክንመላለሰሉ ኢሉ ቀደም ዘዳልዎ ሰናይ ግብሪ ብክርስቶስ ኢየሱስ እተፈጠርና ኢና። ስለዚ ከዓ አቱም አሕዛብ ብስጋ በቲ ኢድ ኣብ ስጋ እተገብረ ግዝረት እተበሃል ቀደም ዘይጉዙራት ከም እተበሃልኩም ዘክሩ። በቲ ዘበን እቲ ብዘይ ክርስቶስ ከም ዝነበርኩም ካብ ሕብረት እስራኤል ፍሉያት ነታ ኪዳን ተስፋ ኣጋይሽ ትጽቢት ዘይብሎም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብዘይ ኣምላኽ ከም ዝነበርኩም ዘክሩ። ሕጅግና ኣቱም ቀደም ርሑቃት ዝነበርኩም ንስኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብደም ክርስቶስ ቀረብኩም። ንሱ ነዞም ክልተ ሓደ ዝገበረ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ከልካሊ ቀጽሪውን ዘፍረሰ ሰላምና እዩ እሞ ብርእሱ ዕርቂ እናገበረ ካብዞም ክልተ ሓደ ሓድሽ ሰብ ምእንቲ ክፈጥር ነቲ ጽልኢ ንሱ ከዓ ሕጊ ትእዛዝ ብስርዓት ብስጉኡ ስዒሩ ብመስቀሉውን ነቲ ጽልኢ ብኡኡ ቀቲሉ ንኽልቲኦም ብሓደ ስጋ ምስ ኣምላኽ ኣተዓረቆም ንኽልቲኡ ብኡኡ ብሓደ መንፈስ ናብ ኣቦ መእተዊ ስለ ዘለዎ ከዓ ንስኻትኩም ብኡኡ ብሓደ መንፈስ ናብ ኣቦ መእተዊ ስለ ዘለኩም ከዓ ንኣኻትኩም ርሑቃት ዝነበርኩም መጺኡ ሰላም ኣበሰረኩም። ነቶም ቀረባ ዝነበሩ ሰላም ኣበሰሮም። እምበኣርቲ ንስኻትኩም ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ መኣዝን ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን እተነደቕኩም ደጊም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤት ንኣምላኽ ኢኹም እምበር ኣጋይሽን መጻእተኛታትን ኣይኮንኩም። ኣብኡ ብዘሎ እቲ ህንፃ ንጎይታ ቅድስቲ ቤት መቅደስ ምእንቲ ክኸውን እናተኣሳሰረ ይዓቢ እዩ። ንስኻትኩም ኣብኡ ማሕደር ኣምላኽ ብመንፈስ ክትኮኑ ሓቢርኩም ትህነፁ ኣለኹም። እዚ ቃል እግዚአብሔር እዩ። ንጸሊ። ቅዱስ 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 ኢኻ እግዚአብሔር ኣምላኽና። ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ስግደትን ንኣኻ ንበይንኻ ይኹን። እግዚአብሔር ብቃልካ ንልብና ተዛረብ። ክብሪ ኩሉ ንስኻ ውሰድ። ብስም እግዚአብሔር ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብዚ ዘንበብናዮ ቃል ኣብቲ ፍቕዲ 11:12 ስለዚ ከዓ እቱም ኣሕዛብ ብስጋ በቲ ብኢድ ኣብ ስጋ እተገብረ ግዝረት እትበሃል ቀደም ዘይጉዙራት ከም እተበሃልኩም ዘክሩ። በቲ ዘበን እቲ ብዘይ ክርስቶስ ከም ዝነበርኩም ካብ ሕብረት እስራኤል ፍሉያት ነቲ ኺዳን ተስፋ ኣጋይሽ ትጽቢት ዘይብሎም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብዘይ ኣምላኽ ከም ዝነበርኩም ዘክሩ። ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብዘይ ኣምላኽ ከም ዝነበርኩም ዘክሩ። ቅዱሳን ብዘይ ኣምላኽ ሙኻን ባዶ ሙኻን ኩሉ ዘለካ ይመስለካ፣ ኩሉ ዝሓዝካዮ ይመስለካ፣ ኩሉ ዝበጻሕካዮ ይመስለካ። ግናኸ ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንባር
ባዶነት هذه نحناون እንምከሐሉ ነገር የብልናን እቲ ንምከሐሉ ነገር ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ መልአክና ምዃኑ ጥራሕ ግና ንዘክር ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዶ ከም ዝኾንና እዚ ድማ ሓደ ነገር እዩ ዘዘክረና ቲቶ 3:3 ንሕና ቀደምሲ ዓያሱ ዘይኡዙዛት ጉጉያት ንብዙሕ ፍትወት ስጋ ትምኒት እተገዛእና ብኽፍኣትን ቅንእን እንነብር ፍንፉናት ንሓድሕድና እንጻላእ ነበርና ስለዚ ንሕና እውን ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ርሑቓት ከም ዝኾንና ባዶ ከም ዝኾንና ጎደሎ ከም ዝኾንና እዚ ንዘክር ሓደ እቲ ዝዓበየ ነገር ክርዳእና ዘለዎ ንሕና ብሓጢኣት ከም ዝተወለድና ኖይሲ ኢሉ ብሓጢኣት ጠነሰትን ኢሉ ናብዛ ዓለም እዚኣ ዝመጻእና ብምልኣት ኣይኮንናን ናብዛ ዓለም እዚኣ ዝመጻእና በቲ ኣዳማዊ ሓጢኣት ብኡኡ ፍርዲ ኣምላኽ ኣብ ልዕሌና ከም ዝኾነ ዓስባ ሓጢኣት ሲ ሞት እዩ ብኣዳም ሓጢኣት ናብ ዓለም ኣትዩ እዩ ስለዚ እዚ ሓጢኣት እዚ ሒዝና ከም ዝመጻእና ካብ ኣምላኽ ርሑቓት ከም ዝኾንና ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ዝፈልየና ሓጢኣትና እዩ በደልና እዩ ኣበሳና እዩ ቆሎሴ 1:21 ኣኻትኩም ቀደም ፍሉያት ብሓሳቦም ብኽፍኣት ግብሮም ጸላእቲ ዝነበርኩም ኢሉ ብሓሳብና ብግብርና ጸላእታ ኣምላኽ ኮይንና ኢና ስለዚ እቲ ናይ ስጋ ሓሳብ እቲ ናይ ስጋ መገዲ እቲ ናይ ስጋ ጉዕዞ ካብ ኣምላኽ ይፈልየና ቅዱሳን ኣበይ ኣለና ሓደ ጊዜ ዝተማእከልና ይመስለና ሓደ ጊዜ ዝማሞቕና ይመስለና ሓደ ጊዜ ኣብ እኩባት ኢና ዘለና ኮይኑ ይስማዓና ግና ነብስና ንረኽባ ረሕቕቲ ዝረሓቐት ዝኸብለለት ካብ ኣምላኻ ካብ ተሓቂ ክነምስል ንፍትን ግናኸ ነቲ ሓቂ ክንኣምኖን ክንእመኖን ይግባአና እዩ ኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ ከዓ እከይ ገበርኩ ኢልና ንጽሊ ኩሉ ግዜ ቅዱሳን ኣብ ቤተ ኣምላኽ ምስ ቅዱሳን ኮይንና ክንዝምር ከለና ኣብ ቤተ ኣምላኽ ክንመላለስ ከለና ሰንበት ይኹን ካልእ መዓልቲ ይኹን ምስ ቅዱሳን ምሕባርና ጥራሕ ሙሉኣት ይገብረና ማለት ኣይኮነን እቲ ብዝሒ ዘለዎ ስለ ዘለና ልክዕ ከምቲ ናይ ኣዳምን ህዋንን ብቆፅሊ በለስ ዝተሸፈኑ ዝመሰሎም ዕርቃኖም ዝኸደኑ ዝመሰሎም ንሕና እውን ከምኡ ክመስለና ይኽእል እዩ ኣብቲ ዘንበብክዎ 12 ፍቕዲ እንታይ ይብል በቲ ዘመን እቲ ብዘይ ክርስቶስ ከም ዝነበርኩም ካብ ሕብረት እስራኤል ፍሉያት ነቲ ኺዳን ተስፋ ኣጋይሽ ትጽቢት ዘይብሎም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብዘይ ኣምላኽ ከም ዝነበርኩም ዘክሩ ብዘይ ኣምላኽ ከም ዝነበርኩም ዘክሩ መዝሙር ዳዊት 14:2 እንታይ ድብል ንእግዚአብሔር ዝደሊ ለባም እንተሎ ክርኢ ኢለስ ንእግዚአብሔር ዝደሊ ለባም እንተሎ ኢለ ቃል ኣምላኽ እንታይ ድብለና ኩሎም ሓጢኦም ክብረ ኣምላኽ ከዓ ሲኢኖም ድብለና ኩላትና በደልና ኩላትና ኣበሳ ገበርና ኩላትና
ንኣምላኽ ሓዲግና ንዓለም ስዒብና ስለዚ ድማ ንኣምላኽ ዝደሊ ልባም እንተሎ ክርኢለስ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ደቂ ሰብ ጠመተ ኩላቶም ዘንበሉ ብዘለዉ ኩላቶም ረኺሶም ንሰናይ ዝገብር የልቦን ሓደኳ የልቦን ካብ ኣምላኽ ርሒቕካ ሰናይ ካብ ርእስኻ ክርከብ ኣይክእልን ብርሃን ካብ ርእስኻ ክመጻእ ኣይክእልን ስለዚ ንሕና እውን ካብ ኣምላኽ ብምርሓቕና ንትምኒት ርእስና ብምግዛእና ክሳዕ ክንደይና ካብ ኣምላኽ ርሒቕና ዘለና ሓደ ግዜ ንለማመዶ እሞ ነቲ መገዲ ኣምላኽ ኣብቲ መገዲ ዘለና ይመስለና እምበር ካብቲ መገዲ ኣምላኽ ርሑቓት ኮይንና ንነብስና ንረኽባ ቅዱሳን ከመይ ኣለና ጳውሎስ ጽቡቕ ዘሎ መሲልዎ ነቲ ግብሪ ኣምላኽ ዝጣበቕ ደሎ መሲልዎ ነቲ ስራሕ ኣምላኽ ደው ዝበለ መሲልዎ ነቶም ሓዋርያት ከሳድዶም ጀሚሩ ብቕንዓት ኣብ ጽቡቕ እየ ዘለኹ ኣብ ቅንዕና እየ ዘለኹ ኣብ መገዲ ኣምላኽ እየ ዘለኹ ሙሉእ ግዚኡ ወፊዩ ኣንጻር ኣምላኽ ርሕቀት ዘለዎ መንገዲ ኸይዱ ክሳዕ ከሳድደ ክቐትለ ክኣስረ እግዚአብሔር ኣብ መንገዲ ክረኽቦ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይሉ ሳውል ሳውል ስለምንታይ ሰጎን ኣለኻ ክሳዕ ክንዲዚ እኳ ኢኻ ርሕቀት ከድካ ክሳዕ ክንዲዚ እኳ ኢኻ ደፊርካ ኣብ ሉቃስ 15:13 ክልተ ውሉድ ከም ዝነበሮ ሓደ ሰብኣይ ሓደ ንእሽተይ ድማ ነብኡ ዝብፅሐና ሃበኒ እሞ ክኸይድ ከም ዝበሎ እዩ ትዛንታ ዝነግረና ኣብቲ ፍቕዲ 13 ድሕሪ ሂደት መዓልቲ እቲ ንእሽተይ ወዲ ዘለዎ ኩሉ ኣኪቡ ናብ ካልእ ርሑቕ ሃገር ከደ ናብ ካልእ ካብቲ ደንበ ኣምላኽ ካብቲ ደንበ ኣቡኡ ካብቲ ደንበ ጽጋብ ካብቲ ደንበ በረኸት ርሑቕ ሓደ ግዜ ንትምኒት ልብና ተገዚእና ነቲ ኣንነትና ደው ክንብል ኢልና ርሕቀት ንኸይድ ናብ ድላይና ናብቲ ንደልዮ ነገር ናብቲ ትምኒት ልብና ናብቲ ባህግና ንጓዓዝ ናብ ርሑቕ ሃገር ከደ ኣብኡ ድማ ነቲ ጥሪቱ ብቕለት ዕብዳን ዘረቦ ኣቱም ቅዱሳን ገዛእ ርእስና ንመርምር ርሒቐ እየ ዘለኹ ንበል ኣበየ ዘለኹ ንበል እንታይ ዝገብር ዘለኹ ንበል ገዛእ ርእስና ንመርምር ኣብ መገዲ ኣምላኽ ዘለና መሲልና ርሒቕና ከይንህሉ ንመለስ ኢሳያስ 53:6 ኩልና ከም ኣባጊዕ ተባረርና ነፍሲ ወከፍ ነናብ መንገዱ ዘንበለ እግዚአብሔር ከዓ ኣበሳ ኩላትና ኣብኡ ኣውደቆ ስለዚ እንታይ ድብል ነፍሲ ወከፍ ነናብ መገዱ ዘንበለ መገዲ ኣምላኽ ሓዲግና ንመገድና ዲና ሒዝና ዘለና መገዲ ኣምላኽ ከም ድላይካ ኣይኮነን መገዲ ኣምላኽ ከም ድላይካ ኣይኮነን ከም ድላይ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኢኻ ትጓዓዞ
مجد أملاخ قفيع يكونن مجد أملاخ تصبيب حيدات يوم كأزخلو تا مجد حقي كنعتيا تمجد حقي نيمان نتسقام تبللو يكونن نابتي مسكال أقنعكات وعزلو ارفعيزو ندحريت زتأمت نعاي بقعني عرفنا نحز دحريت كنا نتأمت كم سيد لوط كم عند جو كاين نقص ندحريت نابت زتأفع علم نابت منيتان نبهجان ناوؤنا تأمتنا انت نمالالس علنا خوينا كاب أملاخ رحيقنا لنا سلازي يوناس أب معرف حدا تنبيت يوناس فقد سلسته يوناس قنا كاب قص اجزاء بيهر ناب ترسس كهد ميلو تبقسنا نابي قصي مبقس نبقس تبقسنا قنا انتا يحيزو صلو مخارسي نخيد نابينا نخيد زلنا أكايدانا كم يدلو ስለዚህ رحقنا نهلو نخون رحقتنا نابي قصو يزخيد زلو كساء نتفقات قصنا دينا نرحق زلنا أملاخ كنت أفا يدلني أملاخ كنت رحق كاو يدلني نسو سلز رحقنا ناببو خقربنا يلو متيو قدوسان كساع كنديو رحقتنا نأملاخ أيش أنقوني رحقتنا قنا تردينا مئمان قن يدلينا لبنا ينترر ناب أملاخ نملس اتي زتأفأ ولود زلوو بعبدان بقلت مس أطفأ رايو تريفو بادو تريفو ولا عنت تريفو قدوسان زلنا مسلنا قناخه اتزلنا زمسلنا مستودئ حيلنا مسدخمنا تسفى نقرص زي بلعو زترفو زنبره ولد كاب صقاب رحيقو كاب ملأت رحيقو كاب سحاق رحيقو كاب حقوص رحيقو كاب سلام رحيقو كاب عرفت رحيقو بعلنا كوئنا كاب حقوص نرحق بعلنا كوئنا كاب سلام نرحق سلام جزانا بعلنا نرحق كاب حقوص جزانا بعلنا نرحق كاب فقري حدارنا بعلنا نرحق سبينا عقمنا دروت تحت نبل نبا أملاخ نملس نسو ندخو حيلي يهبي نسو نف برتعي وسخي سلازي نتستبالا شونا كعرز خئل يسوس كريستوس هياو موتنا هياو كجبر زخئل أملاخ مسانا جن رحيق إزلخو نبل جن تفلي إزلخو نبل جن وديق إزلخو نبل
ننسح نملس تر لبنا قتلنا تر لبنا خطفنا اتطفو ودي زغبرو ነገር ኩሉ ጌጋ ኣብ ጌጉኡ ክነብር ግን ኣይፈተወን ስለዚህ ምግጋይና ኣይኮነን ዝኸበደ ኣብ ጌጋ ምትራርና እዩ እትዝገደደ ስለዚህ ካብ ጌጋና ንመለስ እትጥፉእ ወዲ ናብ ልቡ ተመልሰ ጉዛኣታ ቦይ በሊዖም የትርፉ ኣነ ግና ኣብዚ ብጥሜት እመውት ኣለሁ ናብ ቦይ ደኣ ክምለስ ካብ ትርሒቐዮ ዘለኹ ትዘሕጉስ ነቶም ናባይ ዝመፁ ከቶን ወፃኢ ኣይድርብዮምን ይብለን ወንጌል ዮሐንስ 6:37 ናብኡ ተመፂእና ይቅበለና ዝሕጉስ ነገር ስምዑኒ ዝሕጉስ ኣብቲ ሉቃስ 15:20 ተንሲኡ ናበቡኡቲ ውሉድ ክመፅእ ከሎ ኣቡኡ ምስ ረኣዮ ተንሲኡ ናበቡኡ ኸደ ኣቡኡ ድማ ገና ርሑቕ ከሎ ረኣዮሞ ደንገጽ ኣሎ ዝድንግጽ ኣቦለኪ ዝድንግጽ ኣቦለካ ካብ ርሑቕ ዘለልየካ ጎዩ ኸዓ ብክሳዱ ሓኒቑ ሰዓሞ ምላኽ ጎዩ ናባና ይመጽእ ጎዩ ናባና መጺው ምስ ረሳሕና ምስ ድኻምና ምስ ውድቀትና ምስ ራሕቀትና ሓቂፉ ፍቅሩ ዘርእየና أملاخ يفكرك هاي أملاخ يفكرك مو أنا دعا الزين دي رحقة مو أنا دعا الزين دي بديلة مو أنا دعا الزين دي كاب أملاخ كوبليلة نبل نخون قنات قال كم زيد بل برهانات سلمات يبره سلمات كا أي حزن تبرهان نابيدو متي ناب سلماتنا متيو سلماتنا أرحقو برهانو هيبنا اتا أبونا تولد كحاوفو خلو صروي سلازنا برای کنن صقوب سلازنا برای کنن ملكو كوينو زبهك سلازلو وي کنن ولودو سلازو کنن أملاخ زفكرنا ملاءات سلازخونا يكون سلازفكرنا هذي እግዚአብሔር ይመስገን ካብትርሕቅና ያዘለና ንመለስ ንነሳሕ ናብ ኣምላኽ ንቕረብ ኣብቲ ኢሳያስ 55:7 ረሲ መገዱ ኣመፀኛ ሓሳቡ ይሕደግ ናብ እግዚአብሔር ይመለስ ንሱ ከዓ ክምሕሮ እዩ أزيو قريب اليمو ناب أملاخنا يملس سلازم نملسولو بوتال لنا نملسولو بيتال لنا نملسولو دنبل لنا كاب دنبينا وصينا انتلنا ناب دنبينا نملس كاب بوتانا وصينا انتلنا ناب بوتانا نملس كاب غزانا رحقنا انتلنا ناب غزانا نملس أين يتغزانا تدنب أملاخي تفقر أملاخي تحاغوس أملاخي سلام أملاخي سلازنا بأملاخ نملس نسو زصرينا زحصبنا بما يكونن بتي دمو إيو زصرينا أفتفقد 13 زنببنا إفسون 2 أتم قدم رحقات زنبركم نسخاتكم بكريستوس يسوس بدم كريستوس
ቀረብኩም ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ቀሪብና ስለዚህ ነዚ ውሉድ እንታይ ኢልዎ ሞይቱ ነይሩ ሓዊ ሕጂ ስብሕቲ ላም ሕረዱ ንተሓጎስ ክዳን ክደንዎ ቀለቤት ግበሩሉ ኣሳእን ግበሩሉ ሕጂ ግዜ ሓጎስ እዩ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፀረናን ዝተቀደስናን ንኽብሩ ክንከውን ብምንታይ ኣነ ቀሪበ ብሓይለይ ብክእለተይ ብጥበበይ ኣይኮነን ብምሕረት ኣምላኽ ኢና ቀሪብና ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ቀሪብና ናብ ደንቢኡ ዝኣተና በትናቱ ምሕረትን ጸጋን ጥራሕ እዩ ስለዚ ኣብ ሮሜ 5:1-2 እምበኣርሲ ብእምነትካ ጸደቕና ምስ ኣምላኽ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሃልወና ብኡ ከዓ ናብቲ ዘለናዮ ጸጋ ብእምነት ምእታው ዝረኸብና ብተስፋ ክብሪ ኣምላኽ እውን ንምካሕ ኣሎና ስለዚ ካልእ ንምካሓሉ ነገር የብልናን እቲ ንምካሓሉ ነገር ግና እዚ እዩ እምበኣርሲ ብእምነትካ ጸደቕና ምስ ኣምላኽ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሃልወና ምጽዳቕና ብእምነት ብኢየሱስ ክርስቶስ እዩ በቲ ናቱ ጸጋ ዝደሓና ብኡ ድማ ሰላም ዝረኸብና ሰላምና ንሱ ጥራሕ እዩ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ካብ ርሑቕ ፀዊዑ ናብ ደንቢኡ ብምሕረቱ ዘእተወና ንሱ ጥራሕ እዩ ኣብቲ ደንቢኡ ይእቲ ድማ ኣጋይሽን መጻእተኛታትን ዘይኮናስ ንሕና ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ ከዓ መዋርስቱ ክንከውን መሰል ወልድነት ብኢየሱስ ክርስቶስ ረኺብና ኣብቲ ፍቕዲ 19:20 እምበኣርሲ ንስኻትኩም ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እሚ መኣዝን ዝኾነ መሰረትን ነቢያትን ሃዋርያትን እተነደቕኩም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤት ንኣምላኽ ኢኹም እምበር ኣጋይሽን መጻእተኛታትን ኣይኮንኩምን ስለዚ ኣጋይሽ ኣይኮንኩምን መጻእተኛታት ኣይኮንኩምን ብኢየሱስ ክርስቶስ ብጸግኡ ዝቐረብኩም ኣብ ደንቢኡ ዝኣተኹም ውሉዱ ዝኾንኩም ኣጋይሽን መጻእተኛታትን ኣይኮንኩምን እቲ ውሉድ እቲ ዝግብኦ ኣጥፊይዎ እዩ ዝግብኦኖ የብሉን መሰል የብሉን ናብ ኣቦኡ ክመጽእ ከሎ ሓደ ካብ ጉዙኣት ወላ እንተኾንኩ ኢሉ እዩ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣቦ ግና ንውሉዱ ናብ ቤቱ ናብ ደንቢኡ ይእትዩ ብጸግኡ መሰል ውልድነት ሂቡ ንኣምላኽ ወራሲ ንክርስቶስ ከዓ መዋርሲ ትኸውን ብብቕዓቱ ዘይኮነ ብብቕዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐቢልዎ ሎሚ ገለ ነገር እኳ ብቕዓት የብልናን እንምካሓሉ በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ብቕዓት ግና ብኡ ንኣምን ስለዚ ኣብ ብቕዓትና ዘይኮነ እምነትና ኣብ ብቕዓት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እምነትና እቲ ኣብ መስቀል ተኸፍለልና ዋጋ እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ዝረኸብናዮ ምድሓን ብኡ ንሕና ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ ከዓ መዋርስቱ ኮይንና ውሉድ ኣምላኽ ተባሂልና ክንፅዋዕ በቂዕና እዚ ከመይ ኢሉ ኮነልና ኣብ ገላትያ 3:26 ብክርስቶስ እተጠመቕኩም ዘበልኩም ንክርስቶስ ለበስኩሞ ብእምነት ብኢየሱስ ክርስቶስ ኩላትኩም ውሉድ ኣምላኽ ኢኹም ኩላትኩም ብክርስቶስ ሓደ ኢኹም በዚ ኣይሁዳዊ ወይ ጽርዓዊ የልቦን በዚ ባርያ ወይ ጭዋ የልቦን በዚ ተባዕታይ ወይ ኣንስታይ የልቦን ኩልኩም ብኢየሱስ ክርስቶስ እተጠመቕኩም ንክርስቶስ ለበስኩሞ ብእምነት ብኢየሱስ ክርስቶስ ኩልኩም ውሉድ ኣምላኽ ኢኹም ክብርና ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ መሰል ውልድነት ረኺብና ብክርስቶስ እተጠመቕኩም ዘበልኩም ንክርስቶስ ከዓ እንታይ ጌርኩም ኣለኹም ለቢስኩም ኣለኹም ስለዚ እቲ ዘቕረበና ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒና ንሱ ብጥምቀት በቲ ጸግኡ ብኡ ውሉዱ ክንከውን ነቲ ሓቅን ቅድስናን ብመልክዕ
أملاخ التفترة حدش سب لبسنا كمتي أبرأ يوحنس شو عته نو كاب كله أحزاب عليه تزبطات كاب زلو قنقاتات تأكبو حدا كو قطروم زي كل بزحات سبت عداخ داون تتخدينهم چنفر سيه أب أقداوم حزوم أب قدميت زفان أب قدميت جنشل دو إلوم رئيخو كاب كله عليتات كاب كله قنقاتات نخلو زأكبه نخلو نابدن بيئو زأتوه قبر أملاخ السوط راح زي كونه دما أبك أدمت جنشل دو كبلو بقعات كوا زي كونو خنسم بتي بقعات يسوس كريستوس جنا دو زبله أملاخ سبحات يكون سلازي قدسان رحوق يزلخ أنا تأفئ يزلخ أنا كاب أملاخ تفلي يزلخ أنا نبل انتلنا تسفالو أب كريستوس كابتي كفو جبرنا كابتي كفو مجدنا نملس اتجيزي مدحان اتجيزي تصقا اتجيزي مملاس حجي ويتا إيدو زرقحو يقبلنا ويتا نبتزلنا يوم اتيو قويو يحاقفنا بمحرتون بتصقون سلازي تعدمه اتي محرت أملاخ حجون ناباي نعو يبلنا اللهم نابي نابت محرت أملاخ نابت تصقا أملاخ ناباي نعو نت ناباي زمتصه كتون وصا يدربيان يلو اتي بمحرت حبتام زخونه أبونا نسو بمحرت تقبلنا سلازي ابتدم بيئو بتناتنا قبر زي كنا بتناتو قبري بقو داويلنا خن ملالس اتمت ماتنا دما ناب قبرنا زي كنا ناب تقبر يسوس كريستوس خون كل جزء يذكرنا له اتنذكرو مذكار زيو بقبرنا رحوقات كم زخنا اتنذكرو مذكار زيو بقبر يسوس كريستوس قنا كم زقربنا إنا ذكرنا نمبر سلازي تحقي كاب أملاخ رحوقات مخانا ينقرنا اتوانجيل كا بقبر يسوس كريستوس كم زقربنا يبسرنا لومي وبقبرنا رحوقاتنا بقبر أملاخ قنا قريبنا إنا سلازي ابتدن بأملاخ زلخا ابتدن بيسوس كريستوس زلخا ابتسلام أملاخ زلخا ابتسلام أملاخ زلخي بقبر خزي كونس بقبر يسوس كريستوس لومي إذ وانجيل إذ ذكرنا زلو نحنا بزقبرنا يو قبر صدق زي كنا دولنا زلنا كريستوس يسوس كريستوس بزقبر لنا قبر صدقينا نبتدن بيواتنا محرت رخيبنا أملاخ زخبر هيوات كنبر نتوع زلنا زي مخانو سلازا أمنا دما نمكح بقبرنا زي كونس بقبر يسوس كريستوس سلازي لومي دو كبلني بقع زخانة أملاخ صباح ون كمبرني بقع كم زخانة كأمنون كأمنون تتسويع لكم زي تومنا أملاخ تصبي وقنا حيلوم يحدث قدسان كالت تصبيتها يحلونا لومي نعون تصبه صباح نعون تصبه مخنياتو تمالي بتصقوينا سجيرنا لومون بتصقوينا دويلنا زلنا صباحونا أوي امنتنا عرف بلو كله أبي إيدك زابير أبتي دم بيسوس كريستوس عرف أمودأتها كنريئو زدلي زيو سلازي كيدو نخلو مهزاب بسمابون ودن منفس قدسن النات مأكم زعزوز كله حلوخا أنا مهاركم
ደቂ መዛሙርተይ ይግበርዎ እንሆ ድማ ኣነ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኹም እየ ማቴዎስ 28:19-20 ስለዚ ኺዱ ክንከይድ ኩለና ሕጂ ከምቲ ብስጋት ብትምኒትና ዝኸድናዮ ዝጠፋአና ዝተዳናገርና ይኮነ ስለዚ ኺዱ ክብለና ከሎ እቲ ጸጋናቱ እቲ ምሕረትናቱ እቲ ናቱ ሓሳብ ንሱ መሊሱ ድማ እንታይ ይገብረና ይልእከና ናበይ ናብታ ጸልሚት ዋዶሎ ዓለም ተዳናጊራ ዘለ ዓለም ናብ ኣይልእከና ነቶም ዝረሓቁ ብስራት ወንጌል ክነግሮም ነቶም ዝረሓቁ ተስፋ ኣምላኽ ክነበስሮም ንለኣኽ ስለዚ ኺዱ ግና ምኻድና ኩሉ ግዜ ገዛእ ርእስና ንራይ ወይታ ንዓኻ የቀድም ኣለኹ ወይታ ንዓኻ የኣምን ኣለኹ ኣብቲ ናትካ እምነት ኮይነ ኣብቲ ናትካ ሓሳብ ኮይነ ኣሰርካ ክስዕብ እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ውሉድ ኣምላኽ እዮም ይብለና ቃል ኣምላኽ ሎሚ መራሕ ኣለና ዝመርሐና ዝጓስየና ዝኣልየና ክሳዕ ወሰን ምድሪ ዘብፅሐና ኣምላኽ ኣለና እሞ ነዚ ዕላማ ዝሒዝና መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ዝወርድ ግና ሓይሊ ክትቅበሉ ኢኹም ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ይሁዳ ኣብ ሰማርያ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክረይ ክትኮኑ ኢኹም ግብረ ሐዋርያት 1:8 ስለዚ እንታይ ድብለና ደሎ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ዝወርድ ግና ሓይሊ ክትቅበሉ ኢኹም እታ ሓይሊ ናይ ስጋ ይኮነን ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እታ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ይመርሕ ንሱ ይጓሲ ስለዚ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ይሁዳ ኣብ ሰማርያ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክረይ ክትኮኑ ኢኹም ስለዚ ኣብ ቤትካ ኣብ ከባቢኻ ኣብ ርሑቕ ቦታውን እንተኸድካ ምስክር ክትከውን ብርሃን ዓለም ክትከውን ኣምላኽ ነዚ መዲቡክሎ ስለዚ ቦታኻ ቦታ በረኸት እዩ ንስኻ ንበረኸት ኣምላኽ ዝመደበና ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩውን ዝተፀውዑ ኩሉ ንሰናይ ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና ምኽሪ ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ኣሎ እግዚአብሔር ንምድሓን እግዚአብሔር ንበረኸት ክትከውን ኣክንዳኻ መጺእ ስለዚ ኾነ ድማ ሎሚ ነቲ ምኽሪ ኣምላኽ ከጸልሙቶ ዝኽእል የልቦን ስለዚ ምኽሪ ኣምላኽ ኣባኻ ምኽሪ ኣምላኽ ኣብ ቤትካ ምኽሪ ኣምላኽ ኣብ መንገድኻ ኩሉ እግዚአብሔር ነዚ መዲቡ ብትሪ ልብና ከይንጠፍእ ብንስሓ ናብ ኣምላኽ ምስ እንምለስ ነቲ ምኽሪ ኣምላኽ ምስ እንደሊ ሎሚ እቲ ቃል ኣብ ኣፍካን ኣብ ልብኻን ቀረባ እዩ ካብ ቃል ኣምላኽን ካብ ሓሳብ ኣምላኽን ኣይንረሓቕ ናብቲ ሓሳብ ኣምላኽን ናብቲ ምኽሪ ኣምላኽን ናብኡ ምስ እንምለስ ግና ምጥዓይ ይኸውን ከምቲ ትንቢት ሕዝቅኤል 37 ዝብሎ ፍኒሕኒሕ ከዓ ኾነ ዝብሎ ምኽንያቱ እቶም ዓፃፅምቲ ተስፋ እኳ እንተ ዘይነበሮም እቲ ቃል ስለ ዝወፀ ግና ህይወት ተዘሪኡ ሎሚ ንቤትካ ህይወት ንኸባቢኻ ህይወት ንናብራኻ ህይወት ኣበይ ዘሎ እንተልና ኣብ ቃል ኣምላኽ ይደሎ ናብቲ ቃል ንመለስ ለካ እንደውን ግዳ ክነግረና ከሎ ልብና ይነደድና ይነበረን ኢሎም ቶም ሰብኦም ሃውስ ሎሚ ካብቲ ሓሳብ ኣምላኽ ካብቲ ምኽሪ ኣምላኽ እንተሪሕና ክንነቅጽ ክንደርቕ ከምቲ ዓፃፅምቲ እውን ንኸውን እቲ ተስፋ ኣምላኽ ናባና ስለ ዝመፀ ክርስቶስ ኢየሱስ ናባና ስለ ዝመፀ ግና ህይወት ተዘሪኡ ኣብቲ ዓፃፅምቲ ፍኒሕኒሕ ኮይኑ ኣብቲ ዓፃፅምቲ ህያው ነብሲ ኮይኑ እቲ ዓፃፅምቲ መን እዩ ንሱ እንተልና ኣነ ንስኻን ኢና ኣነ ንስኽን ኢና እቲ ህይወት ዘረኣልና ግና መን እዩ እንተልና ቃል ኣምላኽ እዩ ምክንያቱ ዘን ቃላት እዚአን ህይወትን መንፈስን እየን ስለ ዝበለና በቲ ቃል ህይወት ረኺብና እቲ ቃል ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ከዓ ብኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ከዓ ኣምላኽ ነበረ ኩሉ ከዓ ብኡ ኾነ ኩሉ ብኡ እዩ ኮይኑ ካባና ዝኾነ ነገር የለን ስለዚ ባህ ይበለና ንተሓጎስ ርሑቃት ዝነበርና ብምሕረቱ ብፀግኡ ኣቕሪቡ ናብ ደንቢኡ ስለ ዘእትወና ኣብቲ ደንቢ ኣምላኽ ጸኒዕና ክንነብር እግዚአብሔር ብፀጉኡ ይደግፈና ንጸሊ ቅዱስ ኢኻ እግዚአብሔር ኣምላኽና
نمسجنك علونا እግዚአብሔር አቦ ርሑቃት ዝነበርና ብጸጋኻ ዘቅረብካና አብደም ቢኻ ዘእቶኻና አጋይሽን መጻተኛታትን ዝነበርና ጎይታ ንሕናግና ስድራ ቤት ዝገበርካና ወረስቲ ዝገበርካና ውሉድ ዝገበርካና ብምሕረትካ እሞ ክብር ኩሉ ንኣኻ ንበካሎና باسم እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ አሜን أملخي إدلي ألخو سلام كان فقر خام هيواتنا أي إيو مرحاني إدلي كل ساعدلي وقويتاي أدهنني إمت ألخو لأخذ لخو كابزلو خامسها فتاني أزيو شعو يرحب كابا مرحاني يدلي كل ساعدلي بحايل خارج عني إمت ألخو لأخذ لخو بدستان سببان كي تفهي وتي مسايكون كل وقت مرحاني يدلي كل ساعدلي منفس قدوس هبني إمت ألخو لأخذ لخو فقادك كمهار زهار كايو تسفى كآفت ملي مرحاني يدلي كل ساعدلي مجد مرحاني إمت ألخو نأخذ لخو أملاك مسايل بر سقايني نفسيني نتقات رايق بر مرحاني يدلي كل ساعدلي وقوي تبارخني إمت ألخو مسحاتكم وزر عالماوي كل زكالك كأملاخ ناي كل فتارن حلاونا بخان مهللالونا سلي يسوس كريستوس الكام حرنا حتياتنا ونا يتذكر بمنفس قدس كا قدسنان نجسنان كم قال كا بقدس كايدا خن ملالس بتصقا خرد أنا
ንቤተ ክርስቲያንካ ብቓልካን ብቅዱሳት ምስጢራትካን ኣከባ ኣጽንዓያን ሓልዋን ነቶም ብጸልማትን ሞትን ዕረትን ተኣሲሮም ዘለው ኩሎም ኣሕዛብ መሓሮም ብርሃንን ህይወትን ክረኽቡ ከዓ እትዘድሕን ጸጋኻ ብወንጌል ሃቦም ንቅዱስ ስምካን ንኽብሮትን ኢልካ ንሕና ኩሉና ድማ ብድሓን ክንነብር ንኩሎም መራሕቲ ባርኽን ሓሉን ባይቶ መንግስቲ ዘበለ ባርኽ ንብረት ሰላምን ድሓንን ኣውርደልና ጥዑይን ዝጠቀምን ኣየር አንፍሰልና ፀሓይን ማይን በብእዋኑ ሃበና ኩሉ ግብርና ቅንዑን ጽቡቕን ክኸውን ምኽሪ ክርስትና ሓብረልና ዘርኢ ምድርና ኣቁለልናን ኣፍርየልናን ግቡእ ግብሪ ጥበብን ጽቡቕ መነባብሮን ባርኸልና ነቶም ንዕዮ ማሕበርካ ኸቕንዑ ዝእከቡ ባሮትካ ባርኮም እቲ ምእካቦም ከዓ ንኽብርኻን ንምዝርጋሕ መንግስትኻን ክጠቅም ኣስምረሎም ወትሩ ዝእከቡ መኻሮ ቤተ መንግስቲ ባርኮም ሓሳቦም ንኽብሪ ስምካን ንምስልጣን ሃገራትን ክኸውን ብፍርሃትካን ብጽቡቕ ስምምዕን ኣስልጠሎም ወእግዚአብሔር ነዛ ቅድስቲ ንብረት ቃል ኪዳን ባርኽ ምናዳ ድማ ነቶም ብቃል ኪዳን ከተኣታተው ዝደልዩ ባርኮም ኪዳን ጥምቀቶም ንዝሕድሱን ንዝቆርቡን ብምሕረትካ ረኣዮም ፍልጠት ክርስትናን ተጉላባ ዘይብላ እምነትን ዓብድሎም ናይ ሓቂ ተማሃሮኻ ኮይኖም ወርትግበት ሓቂ ዝመልኦ መገድኻ ክመላለሱ ምርሓዮም ንኩሎም ሕሙማት ድኻታትን ዓቕሎም ንዝጸበቦም ናብ ሞት ንዝቐረቡን ኣርህወሎም ንዘኽተማትን መበለታትን ብለውሃትካ መሃዘሎም ግዜ ሞትና ምስ በጽሐ ርድኣና ድሕሪ ዝሓላፊት ህይወትና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዘለዓለም ብጽና ኣማቕለና ኣሜን ከምቲ ጎይታ ዘምሃርና ሓቢርና ከምዚኢልና ንጸሊ ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን مسكنون أخبرون كبر مسكنان أوهيخون ልብኹም ናብ እግዚአብሔር አልዕሉ በረኸቱ ድማ ተቀበሉ እግዚአብሔር ይባርኽኩምን ይሐልኹምን እግዚአብሔር ገጹ ይብርሃልኩም ጸጉ ድማ ይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ብስም እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን አሜን
حلاوي تستمر ليتك دقمنا فقار الله عارقو حيوتك من